कामांची जाल्ली आसा. सरान जर ते लिस्ट काढली जाल्यार सरांनी एक वर्सा पावचे ना. इतली कामां जाल्यार सर थंय विचारता. अशी कितलीशीच कामां दाबोली मतदारसंघात जाता आनी जावपाची बीन आसा. पूण आयचो कार्यक्रम देव बरें सर, तुम्ही आमकां बऱ्यापैकी मार्गदर्शन केलें. आयज हो कार्यक्रम आसलो तो आमकां चिकाली पंचायती कितलेशे एवॉर्ड मेळत आसा. म्हाका दिसता दीस इज द 7th एवॉर्ड. आय एम व्हेरी हॅपी दॅट कमला प्रसाद यादव इज रिकग्नायज्ड एज द बेस्ट सरपंच. हे म्हाका खरें ऑर जावन आसा की म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी पंचायत आहा ताका रेकग्निशन मेळ्ळें की बरें काम केलें म्हणून सगळे बाबतींत. हें काम हे भाशेन तरी बाकीच्या पंचायती तरी केलें जाल्यार आमचें गोंय खूब सुदारतलें आनी दुसरेच भाशेन गोंय जातलें. बिकॉज मेजर पार्ट ऑफ द पीपल लीव इन द विलेजीस, दे लीव इन पंचायत एरिया. सो पंचायत एरिया तरी बरी निवडसाण दवरली, बरें डेव्हलपमेंट केलें जे लोकांक जाय तशें जाल्यार ऑटोमॅटीक हो चमत्कार दिसपाक मेळटा आनी ताका लागून ताका एवॉर्ड मेळ्ळो आसा. हे चल्याक वीर यादव जो अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 खेळोन आतां तो इज लिडींग अस ऑन द सायड. वॉट इट शोज द ग्रोथ इन क्रिकेट की एक बरो क्रिकेटर, नामनेचो क्रिकेटर तो जाता आनी आमच्या गोंयांतसून जाता म्हूण म्हाका आनी खुशी. इनफॅक्ट हांव ते दीस पळयता की तो फुडारा IPL खेळटा तो आमकां दिश्टी पडटलो. थिंगा परफॉर्मन्स दाखयली म्हणटच ऑटोमॅटीक ताका चान्स इंडियन टिमीन सुद्दां पडपाक शकता. आनी हांव मागतां की ताका असो हो चान्स फावो जावचो सो दॅट ही ऑल्सो कम्स अप इन अ बीग वे टू ब्रिंग क्रिकेट अप इन इंडिया. आमचे कडेन टॅलंट खूब आसा इंडियन आनी हांव हॅपी की आमच्या गोंयांनी बऱ्यांतले बरे टॅलंट हे भाशेन आहा. कार्यक्रमात आवर्जून सगळं उपस्थित रावल्या बद्दल सगळ्यात पयलीं हांव तुमच्या धन्यवाद म्हणटा. तशेंच हांगा उपस्थित आमच्या दाबोली मतदारसंघात तोच कल्चर बिझनसाचो आसता पळय सर्वीस दिवपाचो तो पंचायतीन हाडला. एक तांकां ड्रेस कोड आसपा जाय, तेंचो नांव नेम प्लेट आसपा जाय की बाबा तांकां उलो मारपाक. देन रिसेप्शन आसपा जाय, कोण येयल्यार बाबा कितें जाय, हाव मे आय हेल्प यू सर्वीस दिवपाक. सो बारीक बारीक चेंजीस हाडला आमी. ती पंचायत आमी रेनोवेट करता. एक्चुली जेन्ना आमची पंचायत बांदलेली सरान इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट पंचायत. ताका लिफ्ट आशिल्ले. एनीवेर इन गोवा देर वॉज नो लिफ्ट फेसिलिटी. बरोसो हॉल आशिल्लो. नाव अगेन आफ्टर एक 6-7 इयर्स उपरांत ताका रेनोवेशन जाय एक्चुली. सो कितें कितें कमी आसलें पळय पयलीं आतां आमी रेनोवेशन करून तो आनी बरो जातलो पंचायत. आज सरान म्हाका आनी विराक दोगांयक फॅसिलिटेट केला. खूब बरें दिसता. ताजे मार्गदर्शना खाली आज आमकां बरो मिन्स हो 7वो अवॉर्ड एक्चुली. सो आयदर इट इज इन गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट ऑर ISO सर्टिफिकेशन ऑर बरो लोकांक सर्वीस दिवपाक सगळे बाबतींत आमकां अवॉर्ड गावल्लो आसा. सो ताका लागून आज सरान आपोवन आमकां फॅसिलिटेट केला. सो खूब खुशी भोगता आज म्हाका आनी चेड्याक विराक दोगांयक वांगडा फॅसिलिटेट करता.